Lunchtime. Ayan oh. Kasi may pistahan po kasi dito. Yan, nagkakainan sila. Walang lamisa. Ayan oh, may sari-saring ulam, may noodles, may ano ito? Budol fight ko. Tilapia, Talapia. Ito ulam. longganisa, Ulam. pansit. Ayan, dami oh, nakapila oh. Tilapia at saka longganisa. Balambalunan. Ano ito, michado? Sinabuang isda. Ito, tinik na lang. Ito. Rock and roll. Rock and roll to the world! Isda. Isda. Baboy. Ito, ang pambato po namin guys to. Tingnan nyo po yan oh. Oh. Ayan oh. Oh, yan.